iti damag negosyo. Ilaklako ti gobyerno tinabat-bati nga stockpile da iti liquefied petroleum gas tiba iti energy emergency tapnon maksayan tagtultuloy gastos ti storage. Ti 21,000 metric tons nga LPG ket ginatang ti PNOC di Mayo kas panagsagana ti posible pagkurangan gapo iti riribok ti Middle East. Mabali na may lako ti LPG iti 60 pesos kada kilo wano nasuro kumurang 660 pesos para iti 11 kilogram at tangke. Kabayatan na makanay pailaing ti LPG stocks ti pagilian para iti 34.49 nga aldaw. Idinto a pinalawa dagiti kumpanya dagiti source da manipud ti US, Canada, ken Mexico. Ti sukat ti piso kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines idi kalman August 27, US dollar 61 pesos and 89 centavos. Singapore dollar 48 pesos and 45 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 86 centavos. Euro 71 pesos and 70 centavos. Ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 40 centavos. Dayta iti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Dayto ni Bombo Junari Sabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!